Aku sekarang ada di Playzone nih teman-teman, mau main. Yuk ikut aku main nih teman-teman. Sebelum kita main, kita harus tukar dulu nih buat ngisi kartu nih teman-teman. Ayo ikut aku. Kita tuker dulu nih teman-temannya. Satu kartunya berapa mas? Oh 50. Terus kalau isi kartu? Udah. Nih. Oke, teman-teman, kartu barunya nih teman-teman.
meriksa saldo ada di kartu nih teman-teman.